राजा को ही खोजा चलला तार ना को मत एसपी प्रोत्साहन दे ये राजा चक्र को धरा हो पैसा निजे रोजगार कला और से सागर भागीदार कला वो कह कथा कि केवल ताकू ही धरले चलो एसपी कलेक्टर ए पूरा इनवल्व अच्छे ये कौन ताले थर्ड फ्लोर परचना होता कि से कथा मुझे मोर तो ज्ञान जी जानी किंतु जिले में जिलापाल एसपी पूरा दम रे राजा पकेट राजा जमी चाहिए सेमती कला क्राइम ब्रांच पंजारे राजा चक्र तेबे किए राजा चक्र बीजेडी जो युव नेता एत बड़ साम्राज्यर अधिकारी केमी थे केउझरे दबदबा केमी जाहिर कले से संपर्क में आलोचना पर्यालोचना करा जाउची किंतु गोटे बड़ कथा चर्चा कर दुर्नीतिर पेड़ी जो खोलुची ताधरे कोठी ना कोठी तत्कालीन सरकार उपरे प्रश्नबाची लगी आम से जिलार बीजेडी नेता पूर्वतन मंत्री घसीपुरार विधायक बद्रीनारायण पात्र सहित आलोचना करवा प्रथम कथा जानवा चाहूँ राजा चक्र को नहीं आप पूर्व बयान देती मंतव्य रखिंट आज जिते से गिरफ्तारी होउची कौन कहे किभली प्रोत्साहन होता बीजेपी अभियोग होउची जे बिना सरकारी प्रोत्साहन से एत बड़ साम्राज्य कर नाला जे प्रकृत पक्षे से समर्थन मिलता कि सरकारी प्रोत्साहन कौन मु बुझीपार मो जानवर जिला प्रशासन रे एसपी तत्कालीन एसपी कलेक्टर तक पूरा फुल प्रोत्साहन देते से बेपार रे भागीदार थे तेणु जी कालंकरी जी खनि खादान लुट अर्थनैतिक अपराध होती टंका कारबार से भागीदार अच्छा तत्कालीन एसपी कलेक्टर मित्रमोहन महापात्र एसपी आशीष ठाकरे तत्कालीन जिलापाल 5-6 वर्ष धरिक रही सागर आलोचना कर विभिन्न बेपार वाणिज्य से बढ़े गोटे छोट पिला को एत बाट को लेकर अस्त्र कले माने टंका रोजगार माध्यम कले मुझे जानी जिला प्रशासन पूरा दम रे राजा चक्र को सुजोग देते राजा चक्र कथार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से चलला शत्रु साध्य करने से गोटे सुजोग पाइला मिछ सत कर लोक जहाँ ना जहाँ कहला मित्रमोहन ना केस कले सारा जिले गोटे भयर वातावरण सृष्टि है खनि खादान दखल करने तो गोटे सुविधा है से इंडस्ट्री हो माइन्स हो आप रेलवे रैक लोडिंग कथा हो ये स्लरी पाइप बिछेवा कथा हो विभिन्न जगार आपंकर पब्लिक हियरिंग हो राजा को ही खोजा चलला तार ना को मत एसपी प्रोत्साहन दे ये राजा चक्र को धरा हो भितर बुझाणा कौन आप जापर राजा कौन केवल गोटे अस्त्र थिला बा इंस्ट्रूमेंट थिला नेचुराली से गोटे अस्त्र थिला तार भी उच्च अभिलाष अच्छी से शिकार है तांकरी कथार पड़ला प्रबल पैसा निजे रोजगार कला और सागर भागीदार कला वो कह कथा कि केवल ताकू ही धरले चलोनी एसपी कलेक्टर ए पूरा इनवल्व अच्छा पूरा मात्रा सब जड़े से बहु पैसा रोजगार कर भी 100 कोटी में 1000 कोटी नहीं से भी जाइए तो जितेबाला गोटे से 5T व्यवस्था लगी रही ट्रांसपेरेंसी कथा कहला एवं थर्ड फ्लोर मॉनिटरिंग करूला से समय ये एत बड़ साम्राज्य करवा एसपी कलेक्टर जहाँ आप अभियोग कर समर्थन दबा ये कौन ताले थर्ड फ्लोर परचना होता कि से कथा मुझे मोर तो ज्ञान जी मुझे जानी से कहली आउपर को तार कौन कनेक्शन थिला नथिला जो मैंने कहते से जानते मुझे जाने किंतु जिले रे जिलापाल एसपी पूरा दम रे राजा पकेट रे थे राजा जमी चाहिए सेमती कला एवं से केवल कले नहीं ये अर्थर मध्य भागीदार है से ये तदंत परिचयभुक्त करने कथा टंका कुआड़ जाइए कौन जाइए केते टंका रोजगार होती से धरले कथा स्पष्ट हम किंतु आ गोटे प्रश्न उठुची जे जितेबाला आपण देखुले आपण आखि सामने आपण जिले में एत बड़ दुर्नीति होउची एत बड़ घोटाला होउची बा मिसमैनेजमेंट होउची जिला प्रशासन गोटे जार उद्देश्य भल नुहे ताकू अधिक प्रोत्साहन जाऊँगी आपड़ ए बाबद अवगत करते कि मुख्यमंत्री दफ्तर कि तत्कालीन कौन अधिकारी ना से गोटे कन्फिडेंशियल रिपोर्ट देते से इलेक्शन पूर्व ताकू कौन किसी करें न करें कि आई सबमिटेड कन्फिडेंशियल रिपोर्ट केउझर से मुझे कथा उल्लेख करते गोटे कन्फिडेंशियल रिपोर्ट देते केउझर को लेकिन देते मुख्यमंत्री दफ्तर दफ्तर अफिसर मान देते इलेक्शन पूर्व
সেটা ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ସବମିଟେଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏଇଟା କେବଳ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଦେଇଥିଲେ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି 5T ସଚିବ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସବମିଟ୍ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଥା ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ତାପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଲାନି ବା ଆପଣ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ଏଇ ଇରେଗୁଲାରିଟି ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ଦଳର କ୍ଷତି ଘଟିବ ବେପାରରେ ସବୁ ମାତିଲେ ଯାହା ହେବ ଅବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାଣି ଛୋଟମୋଟ ବେପାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଯେତେ ଝିଟିକା ମାରିକି ବଣି ପୋଷିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପୋଷିଲେ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି ଦଳର କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରବଳ ଚାଲିଲା ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା ଉପର ସ୍ତରରୁ ପାଇଲେ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟରଠୁ ନୀତି ଅନୀତି ମାନିଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରଟାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଦଳଟା ଗୌଣ ହେଇଗଲା ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ବଦଳିଗଲା ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ଆପଣ ଜଣେଇଥିଲେ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଏ ଘଟଣା ହୁଏତ ଆଗକୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ବିପଦ ଆଣିପାରେ ସେଇଆ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 24 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କି? ହଁ ସେଟା ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜନ୍ସ ଫର୍ ଆୱାର ଫେଲୁଅର୍ ଇନ୍ କେଉଁଝର। ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣତରେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଛି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ଘୋଟାଲା କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ ତାହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ରାଗ ବଢ଼ିଲା ଦଳର କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ କ୍ଷତି ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଶହ ଲୋକ ବେପାର କରି ଛୋଟମୋଟ ଚଳୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବୁ ବେପାର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହାତକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରାଗ ହେଲା ରାଗ ହେଇଛି ବଢ଼ିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ କେଉଁଝର ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ବା କେଉଁଝର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଆପଣମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଆଉ ଯାହା ସେଥିରୁ ଯାହା ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟ କଥା ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବେ। ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଯେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଗୁମର ଖୋଲିପାରେ କି? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଜେନ୍ସିର କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତା ନିର୍ଭର କରିବ ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ ସେ ଚେର ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଗୋଟେ କଲେ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏଠି ଦଳମଳ କଥା ହେଇନି ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହଉ ଦୁର୍ନୀତି କରି ରାତାରାତି ଏମିତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇକରି ପଇସା ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇକରି ଉତ୍ପାତ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ଅସହ୍ୟ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଚକ୍ରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇପାରେ ବା ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତ ତାକୁ କାହିଁକି ଶୁଣିନଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭାତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସ OTV।